मैंने डांस शिखुंट तुम मैंने भी तो बहुत एक्सपीरियंस डांस रे आम नुआ वर्ष ब्लॉग रे आपण मैंने देखी नुआ वर्ष ब्लॉग जो मैंने देखी ना जाकि देखी दिंतु यही महाराणी दी तीन जन जाक पूरा धुआं करके नाचुंट मोर नमस्कार जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो समस्त को मो हृदय स्वागत जनावि। मुझे चाहूँगी कि महाप्रभु जगन्नाथ कृपार आपण और आपण परिवार समस्ते बहुत ही खुशी रुहतु और खुशी था। तो आपण मैंने तो जानते खुदुरुकुणी आम पिला शिखा जाऊँगी डांस। तो आउ खुदुरुकुणी अल्प दिन रहा अल्प दिन पर आमर डांस प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम स्टार्ट हो। तो पिला माने जे केवल खाली डांस शिखुंट सेटा नुह पिला माने पाठ भी ता सहित पढ़ुंट किंतु जेहेतु आम गाँ पिला माने जेहेतु आम बहु काल खुदुरुकुणी समय डांस प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम कर एमती कि आमर रामलीला हुए पाला हुए। तो बाहर पिला माने भी आसिकी आम गाँव में डांस करती। तो आम पिला कम भी पछे रहे आम पिला माने से पार्टिसिपेट करते समस्त को मुझे डांस शिखाए। जो मैंने भी जानी ना तो से मो पुराना वीडियो को देखी देखी आसतु। पुराना वीडियो मुझे पिला विषय पिला केमती डांस कौन कर वीडियो सबकि कही पिला केमती कौन प्रैक्टिस करते से विषय कही। तो आज चलतु आम पुणी थे डांस प्रैक्टिस आरंभ करवा। पिला समस्ते पलि किसी कारण आम स्कूल डांस कर कारण पिला माने छोट पिला से मैंने जानी ना से स्कूल घरे सब किसी थुआ हो काठ जिनस अच्छी काच जिनस अच्छी भितर खेलना जिनस से आम चाहूँ कि पिला माने भंगारुजा न करी भलरे भलरे केमती आम कार्य आगे चलू से आम कौन कलु ना पिला स्कूल घरे न शिखेक आम गोटे अलग जगह आज जोटा कि आम घर अलग जगह मैंने आमरी घर। तो आमरी घर पिला माने आज डांस शिखे जेहेतु आज स्कूल शीघ्र छुट्टी हो जाए पिला माने जल्दी पलि आसछन्ती। तो चलते स्टार्ट करवा केते बकर बकर है। तो वीडियो को आगू देखते आपण मैंने चल डांस प्रैक्टिस चली पिला माने डांस प्रैक्टिस कर हॉल भितर शिखा से समय भितर आमर दीज सुंदरी आसिक आम पाखे पहुँची सुंदरी होती यही दीज हाय कर आ गोटे सुंदरी अच्छी एमाने भी सब डांस करेंगे किंतु सब 10th क्लास हो जाए से घरे टे रागुंट आउ मो देहर देख पिला शिखे कि जोर झाड़ बाहर फोन कभर मिचुची मत पवन हो पिला माने बड़ पिला भी डांस शिखा कि खुदुरुकुणी थी 2 सप्ताह खंडे 3 सप्ताह थी शिखे नहीं बेंचेस नहीं सतरे परीक्षा ना 10th परीक्षा तो घरे पिला माने डांस शिखुंट तुम मैंने भी तो बहुत एक्सपीरियंस डांस रे आम नुआ वर्ष ब्लॉग रे आपण मैंने देखी नुआ वर्ष ब्लॉग जो मैंने देखी ना जाकि देखी दिंतु यही महाराणी दी तीन जन जाक पूरा धुआं करके नाचुंट तुम गीत डांस सरीगला सब सरी तुम आ गोटे दुष्ट बालुंगा दुखर विषय या कि 10 पिला परीक्षा देवे से घर लोक आलो कि दुख ये पिलाटर कॉलेज हो गलानी तथापि नाचब कि ये ब्रेक लगी यार सिक्रेट कथा नहीं ना सिक्रेट कौनटा सिक्रेट अच्छी समझ रहे हो ना तुम कन्भिन्स कर दायित्व हूँ आमर मोर मोर आ दुखी नानी है आपण मैंने भी मन दुख करंतुनी आंटी नाचिबो एमिति नाचिबो आपण आगो ब्लॉग को देखिबे समस्त टिके लाइक से सब्सक्राइब कहि दियो। हां आम वीडियो जदी आपण को भल लागि थाए तबे खोलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे कमेंट भी देबे कमेंट ए 3 जन को आगो देबे।
କୁଆର ପୁନେଇ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଖାଇବୁ ଯା ପୁଣି ଖୁଦୁରୁ କୁଣିରେ କେତେ ଫୁଲ ତୋଳା ମଜା ଗୀତ Moments later. ମାମୁନି ମାମୁନି लो ମାମୁନି ଟକା ତତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଲା ଟକା ତତେ ସିନେମା ଦେଖେଇ ଦବ ଟକା ତତେ ସେଲ୍ଫିରେ ବୋଉ ମାରିବ ବୋଉ ମାରିବ ବୋଉ ମାରିବ ବୋଉ ମାରିବ ବୋଉ ମାରିବ ବୋଉ ମାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଭାଷା ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଲାଇକ୍ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କାରଣ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଆମର ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଭ୍ୟୁ ଯିବ ଏତେ ଲାଇକ୍ ଯିବ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ତ ଆମେ ଗାଁ ପିଲା ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ନା ଆକ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ଏତେ କିଛି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭଲ ବି ଆକ୍ଟିଂ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି କିଛି କରେ ମୁଁ ପାଠ ବି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଏ ନା ତା କେବଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେଇଟା ନୁହଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ କାମ ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କେମିତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଁ ଝିଅ ଗାଁରେ ମାଟି ପବନରେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହା ରୋଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଯାହାର ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରେ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ହୃଦୟରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବି ତ ସାଇ ଆସିଛ ହାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦେ ଏଇଠିଆ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କହିବି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସବୁ କଥା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାରଣ ଆମେ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ଲୋକ କହିଦେ ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୋର ସେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଭିନୟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଷ୍ଟୋରି ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉ ଯାହା କିଛି ବି ହେଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର।